Mga hari diri alik. Alik. Okay. Sige. Okay. Ato sa pasayawon. Okay. Kinahanglan mo sayaw. Alik. Asa man to si Maribel? Alik. Okay. Pinakamaayo mo sayaw mo ay mo daog pamutulo. Okay. Ang tema, di ba gabi iba mo nagkatong dance contest? Okay, so atong extend ron, ang atong genre ron, break dancing. Ano mga? Okay, sige, sayaw ha. Saan yung pangalan mo doon? Joy, ikaw, si Mama Maribel, sikat na kay Kaderina, ha? Tungkol si YHP, YF. Kung sa pa may gusto nyo makuha na mo, ha? 5 limang daog. Ansa? Ikaw, ma'am, sa tinig mo, ma'am? Tinig, okay, chat-chat mo. Atong papilon si Kuya Dodong, Idol Clint, o si Idol Dubs. Okay? Kuya Dodong, Idol Clint, Idol Dubs. Doon, chat-chat lang doon. Okay, pagpaki sa ninyo, eh? Okay. What? Chat-chat! Asa mo pang usa? Chat-chat! Kaya mo doon, kamo na-enjoy. Oh! One! Two! So many seconds na. Taisa, gamay DJ, gamay ra. Wa may challenge sila, chat-chat, kinahanglan budots. Sa may yung padaogon mo. Hi! Thank you!